በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ና ቃል ኪዳን ውሉዳት ከመይ ጸኒሕካቱም አሜን። ወለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ከመዓልትና መዓልትና ሰጋገረ በህይወት ሐልዩ ብጥዒና ሐልዩ ቃሉ ክንማሃር ስለፈቀደልና ስሙ ተመስገነ ይሁን። እዚውን ለማዓንቲ ትምህርት ሃይማኖት ክፋል 6 ኢና ክንማሃር። ትምህርት ሃይማኖት ክፋል 6 ክሳብ ሕዚ አብዒና ኒና ተተቢሉ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓድነት ኢና ንማሃር ለና። እግዚአብሔር ሓደ እዩ ክንብል ተለናስ በባህሪኡ እዩ ኢልና ነርና። ባህሪኡ ከተአዩ ላርአና መጺና ናይ መጀመሪያ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ኢልና። ተኻላይ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እዩ ኢልና። ሳልሳይ እግዚአብሔር ሁሉ ዝገብር እዩ ኢልና። ራብዓይና ክለማዓንቲ ክንማሃር ራብዓይ ተረኻኺብና 50 ክንወሰኺና። ራብዓይ ድማ እግዚአብሔር ፍጹም ፈላጥ እዩ ኢና ክንማሃር ለማዓንቲ። እግዚአብሔር ፍጹም ፈላጥ እዩ። ፍጹም ፈላጥ እዩ ንብል ተለና ጉድለት ድኽመት ሕፅረት ለይብሉ ማለት እዩ። ታይዳ ብጥበቡ ንኩሉ ዝፈጠረን ዝፈልጥን ንኩሉ ዝፈጠረ ድማ ንኩሉ ዝፈልጥ። ከዚ ብደንብ ጌርና ነስተውዕል ተለና እግዚአብሔር ዘይፈልጦ ነገር የለን ማለት የለን። ሳይንስ እኳስ ሳይንስ ማለት ያው ዓለም እዚ ድሕሪ 20 ክፍለ ዘመን እዩ ብዛዕባ ዓለም እዚ ተመራሚሩ ፍልጠት ዘምፀልና ሳይንስ ድሕሪ 20 ክፍለ ዘመን እኳ ከምዚ ኢሉ ተመራሚሩ ፍልጠት ተምፂኡ ረዩ እግዚአብሔር ማ ካብ ልፈጥሮ ፍጥረት ጀሚሩ ለሎ ሕሰብዎ ማለት ሳይንስ ሳይሉለና ሁሉ ነገር አተም እዩ መልዕል እዩ ይለና። አተም ይረአይ መናን እዚ ላይ ተፈልጥዎ ሳይንስ ላይ ተፈልጡ አሕዋታሓት ዘይረአ ነገር አተም ዝበሃል ኩሉ ነገር ካብ አተም ዝተገነየ እዩ ይለና ሳይንስ። ኣብ ውሽጡ ድማ ዛ አተም ታይልኒዮ ኤሌክትሮንስ ፕሮቶንስ ኒውትሮንስ ዝበሃሉ እኒሄው እዚኦም ሁሉ እዩ ከዚ ዳትቀያየሩ እዩ ፍጥረት ማለት ኢሎም ዳሕርዮም ድሕሪ 20 ክፍለ ዘመን ንመፀ ፍልጠት ለምፀልና ሳይንስ። እግዚአብሔር ግን አቀዲሙ ልፈጠሮ እሱ አቀዲሙ ልፈጠሮ እሱ አቀዲሙ ለምፀው ፍልጠት ሳይንስ ግን ድሓር ተመራሚረ ለምፀው ካሁሉ ልገርም ለለ ባዮሎጂ ለምፀው ድሕሪና ባዮሎጂ ለምፀው ተሪና ባዮሎጂ ንብሎ ሳይንስ ታዩ ሰብሲ ካብ ሴሉ ጀሚሩ ካብ ሴል ልባል ህዋስ ልባል ካብኡ ተላዒሉ ሰብ ልባል ፍጥረት እስካዕኡ ለጽንዕ ከመይ ይበልዕ ከመይ ይሰቲ ታይ ይበልዕ ታይ ይሰቲ ከመይ ይዓቢ ከመይ ይራባሕ ሕማቅ ነገር ከመይ የውፅእ ልብልዎ ምርምራት ሁሉ ዝሓዘ ባዮሎጂ ዝበሃል እውን ዳሓር ዝበፀ እዚ ግን እግዚአብሔር አቀዲሙ ብጥበቡ ልፈጠሮ ልዞም ሳይንስ ለምፅኦም ምርምራት ብሙሉኦም እንደገና ሰባት እኒሄዎም እላ አልበርት አንስታይን ልባሉ ኤድሰን ካልኦት ልባሉ ብዙሓት ተመራምርት ኣለው ብዙሓት ፈላጣት ዝበሃሉ ናዚ ዓለም እዚ ኣለው። ልገርም ነገር ዓለም ንዓቶም እዩ ዘድንቕ ንእግዚአብሔር ግን ኣየደንቕ እዩ። እግዚአብሔር ይኮ ትፍልጠት ስሂቦም ነይሩ። እግዚአብሔር ትፍልጠት ስሂቦም ሲ ንእግዚአብሔር ክድነቕ እናተገብኦ እሳቶም ተመራሚርና ኢሎም ብለምፅዎ ፍልጠት ይድነቑ ሰብኣዊ ልስሕት ከዚ ኣብኡ ልስሕት መንፈሳዊ ሰብ ከዛ አስተውዕሎ መንፈሳዊ ሰብ እሳቶም ዝምድራዊ ነገር ተመራሚሮም እዮም። መንፈሳዊ ሰብ ግን ዘውዝንዮ ህዋ ዝፍጠፈርለ ኣይግድቦይ ጎቦ ኣይግድቦይ ንታሕቲ እውን ዝግድቦ ነገር የለይ። ንምንታይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 15 መንፈሳዊ ሰብ ኣይምርመርን ይምርምር እምበር ኣይምርመርን እንታይ ማለት እዩ? ካብኡ ብላዕሊ ዝኾነ ከመይ በዓሉ ሰብ መንፈሳዊ ስለልኾነ ካብ መንፈስ ስለልተወለደ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ስለለሎ ካብኡ ብላዕሊ ተመራሚሩ ልኸድ እዩ ካብኡ ላዕሊ ልፈልጥ እዩ መንፈሳዊ ሰብ። እዚኦም ነገራት ዝግድብዎ ተኮይኑ ግን መንፈሳዊ ለብል ነገር የብሉ እዩ። ለዩ ዳዊት እንታይ ይብል ዳዊት 133 መዝሙር 139 ካብ ቁፅሪ 1 እስካዕ 2 ከምዚ ይብል ኦ ጎይታ ንስኻ መርመርካኒ ፈለጥካኒ እውን
أقدمو لمرمرنا لفلتنا السوء እግዚአብሔር እዩ فلت كانون نسخة مقماطين متساين نقول حساب لبيون جنا كابروح تفلطه جنا كابروح جنا حاسيونا يطرحون قدم حسابنا لفلت እግዚአብሔር نو عم مصحف قدس خذ استوعيلكم تخونكم بفلا او يوحنس وانجيل بدم غيركم نستوعيلكم عب زمدرزي سغا نبيسو املاخنا يسوع كريستوس تملالستلو ناي لبهم حساب سلازفلطسي اي ام نومينيرو يبل لمنتاي جنا خفات حاسيوم يمصو خمزلو سلازفلط لمرمر املاخ سلالخونه كل الفلط املاخ سلالخونه اي تامامن لومينيرو اي ام نومينيرو سلازايم أقدمو لفلت أقدمو لمرمر لوسنو زيلا مالتي سلازا እግዚአብሔር ፍጹም ፈላጥ እዩ ፍጹም ዝጎድሎ ዘየለ ንዑዩከ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 ጽቡቕ ኣባህል ኣሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 ፊልጶስ ለተባለ ሐዋርያሲ ናትናኤል ልባል ዓርኩ ነይርዎ ንዑ ተአዩሎ نع أتوم أقدمهم نبيات لتنبيلو لكن نبيات موسى لتحفلو السو تنا نازريت يسوع كريستوس راخيونا يلو ناتنا إلى ندقنا ونكاو نازريت دو صبح صبي بس يلو دحنا عمور يلو ماتيو جنا مثل أملاخنا يسوع كريستوس ناتنا إل أبتحت بلس النهلخة يفلتك يلو أمنتي أبتحت بلس الشاعر دنجيسو دنجيسو لمنتاي مستر نيراتو حواريا ناتنايل مستر نيراتو لمنتاي تتويلس هذا ህፃናት ተጠፍቶለውስ አትሕት በለስ አዲ ሓቢአቶ ስለዝነበረ ተኻሊ ድማ ሓጢአት አትሕት በለስ ኮይኑ ይሰርሕ ምንዋሩ ባዕሉ ጥራሕ ልፈልጣ ስለነበረ እዚ አልፈልጥማ እግዚአብሔር ክሆነሎ ኢሉ በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ወዲ እግዚአብሔር ይኻይልዎ እዚ ስለልወልኹ አትሕት በለስ ርኤካ ስለልወልኹ ዲኻ ተደኒካ ይልቁንስ ካብኡ ብላዕሊ ገና ክትርኢኻ ናዕ ተኸተለኒ ወይ ረይዎ ታይማት ማእምረ ህወሓት እዩ كل المرمر كل لفلت كأول سور نجر ليلا يجزي لي زي لا يجزي نرويو قدوس داوود تايو لخزون ماليسو تايو قدوس داوود تايو أو مزمور 239 قصر 3 عسرين عرفتين نسخة مرمركا نقول من قديون أقدم خفلت كايو نقول من قدي كله سأقدم يفلت كله كأوها قال عمز عندبتي خمسة إلا فلت كايو أو قويتا إنه نايك قدامين نادى حراوين نسخة تفلت إيها نسخة فتير خاني يتكاون عبد علي أنا مرخا قنا كمل عليه قدم خالد تفلت إيها لمن تعي حمينو رأي أستوعنو أو قدم إكزيافير منم لسور نقر يلي خموت إلا رأيوه مندق أيشفنو دقدق أيشفنو قدان أيشفنو كل نجر مرميرو لفلت أملاخي كل مرميرو لفلت لو كاول سورس منام نيجر حملين كن فلت كن خلنا أزين ده حرفلتنا أي خزين أزين ده حرفلتنا قدوس باولوس بعلو تايو للناس قدوس باولوس رومي معرف 10 حدا قصر 33 رومي معرف 10 حدا قصر 33 نا إكزابير هافتو طبابن فلتاتون كند عميق خيدها كتوصح زي كأن عميق فلتات كاوها نفردو خمرمرو زخيل يلن ابزي يا خزي كاوزو لي مرمر فلتاتو لي مرمر فردني هو مات لو منغست المنغستي حزب الحزب لا على قطع لمن تعيو تتويلو لين بزو لي مرمر فردو انا كن وصح عين خلي بفصو لذا اغزابير بتو لي مرمر فردو لي مرمر قطعه لي مرمر حساب يفلت كاوها نمن قد خاون تايكم نمن قد خاون كرهو زغل يلن حساب እግዚአብሔር ዝፈልጥ መንዩ نوع كفلጥ ለኸ ፈጽሙ የለን ዘማኸሮ ከመንየ ግሩም በቃ ንእግዚአብሔር አቀድሙ ዝሃቦሞ ዝፈድዮ መንዩ ሁሉ ካብኡን ብኡን ንዑኡን እዩ ንዑኡን ዘላለም ክብር ይኾኖ አሜን ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ታይማት ራይ نوكاسي حساوك مربر حساوك فلت نعون كما خرز خل يلا نجزابير كبصحو لخل سب سلاليل نا اجزابير فلتت عميق سلازخنا عميق سلازخنا نعويو
نحنا جينا كحسبنا يو المرمر مخانو كحسبنا فتصيمو المرمر لفلت مخانو عندنا بعلو قدس باولوس نغرنا تلو عبراويان معراف 4 قصر 10 تخلته عبراويان معراف 4 قصر 10 تخلته قال እግዚአብሔር ሕያውን ዝሰርሕንዩ ነፍስን መንፈስን መገጣጠምን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝቆርጽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ኣብ ልቢ ዝተሰወረ حسابن دليتنون فاليو زمرمريو عب لب التسورة حسابن دليتنون فاليو زمرمريو عب قدم عينو كل نجار قلعن ستحنيو امبر كاب اغزابير زحبا فطريلن نعوها إنا ملس بهبي زي حسابنا دليتنان مرميرو يفلتارك لويو اتشمريو اتشنكل لهم سبات تشنكهم يرد لهم يو عتم بقى مرجعهم لتزابعكم سبات لو حلفكم هو حساهم مرميرو سلا الفلت دليتهم مرميرو سلا الفلت تدليتهم كمال لكم ينسو لوين السو يحشنا تلتسور الفلت ما امره وات كون اغزاير نسو يحشنا ناينا فلطت ليتربح ناينا مرمر ليتربح يامو بقى ذا مع مقريداون كتمرمر كو ليتخيليا انكان دونا سبلبي سلساينا راي ام مكرا اب ጭንቂ اب حساب لهم سبات ازي مرميرو لفلت املاخنيكم يمو لو احلف خما لو يوم قدما بيتروس معراف 5 او 7 لጨንቀኩም ሁሉስ አውድዑ ደውሪዩ ዘጨንቀኩም ሁሉስ አው ደውሪዩ አይዋጥና ባዕልና ሐሲብና ተጨንቅና አውሪድና ወጥና አይን ሎይ ንፍንድ እንበይ ግንኸ እሱ ዝመንፈስ እግዚአብሔር بمنفس وليدو دقو لغرنا إلا هلنا أبونا إلا هلي إذا كله نمرمر لفلت أبو إلا هلينا تايج أنا لمن تاي مكراوش تنعدي نزي لو أحلي فخا مهاب يقبعيو እግዚአብሔር ማዕሙቅ ይፈልጥ እዩ ትባልተሎ ንአጋንንት ሐሳብ ኳስ ይፈልጥ ንአጋንንት ሐሳብ ተንኮሎም ሽርሖም አቀድሙ ይፈልጥ ካው ብላዕል እንደገና ናቅዱሳን መላእክት ሐሳቡን ልክ አንጎ ገዚፉ አቅድሚኡ ልረዮ አምላክ ናማዓዛ እግዚአብሔር ልባሉ ቅዱሳኑን ናአቶም ድሌቶም አቀድሙ ንፈልጥ ስለሆነ ገና ከሐስወተለው ዘማልእሎም እዩ እግዚአብሔር خمس زخانة እግዚአብሔር ፈጣሪና لويو كله زفلت እዩ ፈጣሪና نلنا هزاينا ابز عالم زيكوس بدن بستعيل خمو تخونكم ساتلايت لبال نيو ساينس لمصو ساتلايت او لخونه نحلي او زخونه يكون الماز يكون ورق يحلي مرميرن كفلطا لغبر ساينس تفطيرولن او لخونه يكون خوينم بتو تكنولوجي سو بكاميرا سو بتو ساتلايت سو من تايغبرلو عينو تانكينا يخدلو مرميرو مسكع مفلاط بصيحم يم اذا فطرت زيكوا اذا فطرت زي عبدلو خوينو مرعي لخل تغيرو تتسريحو እግዚአብሔር سي لفلطاتو لوسنو لغدو يلي كاوزيل تلعاله كاوزيل تلعاله قدم እግዚአብሔር ኃጢአት እንሰርተልና خمين نارئنا يخون نحنا كاوزو جزوف سبينا نسور كاوزو للرئينا جزوف سبينا نحبا كاوزو رأي كله مرميرو اللي فلت እግዚአብሔር كنا ما في صم كنا لما حسابنا لفلت እግዚአብሔር او انو حاتيات نفصم خلنا سي خمي نبدل لنا استوعلوا وسط المؤمنات ازي بدم كيرا استوعنا لويو لقدوسان سي تايو لو ماتيوس وانجيل مراف 5 قطر 8 لب نصوها لبوم نصوحات الخون ساعات لእግዚአብሔር ይሪው ይበል لبم نصوحات لتوادو زم قدوسان سي كل الشعب لእግዚአብሔር يملحسو لእግዚአብሔር ኃጢአት ልባል ከሐሱ አይደሉይ ኃጢአት ተሐሲዮም سي توال لبي لله እግዚአብሔር راي እግዚአብሔር سي نعينو كخرخو እዩ لعينس كخرخو እዩ ኣብ ልበይ لله عين እግዚአብሔር سي بناتي حاجات بالسرحه بالفصمو حاجات عينك غرفحو سلازي እንኳን ነው ክፍጽሞ ገና ከሐሶ አይደለም ይሉ ቅዱሳን አይ በቃ ማዛ እግዚአብሔር ልባል ምስ ከሐሶ አይደለም ይሉ ስለዚህ አዚ በደንብ ገርና ከነስተውለ ይባል خذ استعلو كاغزير لسور يله حد سب اهوتيل لحبانيو بكبرتا لحبانيو بمندق لحبانيو ازي كله كخلخلو ليخل من كن يرينا
እግዚአብሔር ይረዳ እግዚአብሔር ይረዳ ሰብ እግዚአብሔር ልከብሮ ለለኹ ይፈልጥ እዩ እንድሕሪሉ ዓርሱይ ህዝቡይ የድሕን እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ እንድሕር ለበለግን ዓርሱይ ህዝቡይ ሒዙ ይጠፍእ هذه نتنقع للناس لازاينا نقولنا እግዚአብሔር ሁሉ ልፈልጥ አምላክ እዩ ሁሉ ልፈልጥ ማእምረው ባዕቱ ብጥበቡ ዝኩ ፍጥረት ሁሉ እዚ ልፈጠረ እዩ ካኡ ልስወር ነገር የለይ ስለዚህ ንንሕድሕዳ ጭንቀትና ንንሕድሕዳ ድሌትና ንንሕድሕዳ ምርጫና ሁሉ መርሚሩ ልፈልጥ አምላክ እዩ ንእና አምላክ እዩ ንእና ተሓደዙ እዩ እግዚአብሔር ፍጹም ታዩ ፈላጥ እዩ ሓምሻይ ንሪዮ ሓምሻይ እግዚአብሔር አው ሁሉ ዘሎ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ምንታይ አው ሁሉ ዘሎ አምላክ እዩ እግዚአብሔር አው ሁሉ ዘሎ አምላክ እዩ ትበሃል ተሎ ሙሉእ ስፉህ ይብሎ ግእዙ ሙሉእ ስፉህ ሙሉእ ማለት አው ሁሉ ዝመልአ አው ሁሉ ዘሎ ማለት ስፉህ ማለት ክውስኖ ዝኽእል ዘይለ ማለት ክውስኖ ዝኽእል ዘይለ ከዝታይ ማለት ከዚ ላዙ ሰውኛ ስትኮስተኩ አዝና አምነት ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ምልእ ተቢልናያ መሊኣ ንብል መሊኣ ቱማይስ ሙሉእ ብርጭቆ ስለለሓዞ እዩ እዚ ካብ ፊዚክስ ወፃኢ ለምረክሙ ኣለኹም ላ ፊዚክስ ተኸድና ላ ሞለኩል እዩ ተቐይሮምስ ክፍተት እኒኦ እዩ ይብል እዩ ፊዚክስ ኣንሕና ብንፈልጦ ብርጭቆ ምልእ ኢላ ማለት ሙሉእ ውሽጣስ ማይ መሊእዋ ሒዝዋ እኒኦ እዩ ማለትና እዩ ሃሙ ልክ ሃሙ እግዚአብሔር ኣብ ሁሉ ሙሉእ እዩ ኣብ ሁሉ سوفو يمان كوسنو ليخل هذا عاوز بدم غيركم بعملنا كردكم بعملنا عيدنا كعشو تحيزناسي عيدنا كعشو تحيزنا تا كعشو عيدنا النيايا عيدنا النيا ان احنا كن اوشتان نهلدو عين هلي باي وزع فلالاي تا كعشو عيدنا النيايا نقطعطر عينا ان احنا كن افتا كعشو عين هلي اغزاير كن هم يخوني مولو يوتبال تولسي ريو خدامنا خدان تخدينني يخو خداني ኣብ ልዕለይ እንሆ እዩ ኣብ ውሽጠይ ግን ከኣቲ ከሎ ኣይኽእልይ ህዋሳተይ ይፈልጥ ያትጦላዊ ህዋሳተይ ክዳኒ ኣያቲ እግዚአብሔር ግን ሃምኡ ይኾነ ምሉእ እዩ ንብል ተለናሲ ረዩ ኣብ ውሽጢ እውን ዘሎ ኣብ ደገ እውን ዘሎ ኣስተውዕሉ ኩሉ ኣብ መን ኢድ ዘሎ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎ ኣብዚ ብደም ገይርኩም ክተስተውዕልዎ ይግበኩም ኩሉ ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጡ ዘሎ ተፈላላይ ታይ ማለትና እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ወፃእ እዩ ተበልና ኣብ ኢዱ ኢና ነና ማለትና እዩ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና እንዮ ተልና ኣብ ሁሉ እንዮ ላዕናውን ይምርምር ማለትና እዩ ላዕናውን ይምርምር ስለዚህ ታይና ነን ታዩ ለሓደ ሓደ ሰባት እግዚአብሔር ሲ ለፍጥረት እዚ ንክዕ ምስ ፈጠረስ ሓዲግዎ እዩ ሉሉ እንዮ ያሓደጎይ ምስቲ ፍጥረት ላይ እንዮ እዩ ካብቲ ፍጥረት ላይ የተፈለየ ትፍጥረት ለው ኢዱ እዩ ድቲ ፍጥረት ላይ ፈጢርዎ እዩ ግን የማሐድሮ እዩ ስርዓት የትሕዞ እዩ ይምግብ እዩ ስለዚህ አይና ንብለና አስተውሉ ኣብ ሁሉ እንዮ እዩ ንብል ተለናሲ ራዩ ካብዙ ንሪኦ ኣለና ግዝፍ ዓለም ወፃኢ እውን ኣሎ እዩ ብውሽጢ እውን ኣሎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣይፈላለን ናይ ውሽጥና እውን መርሚሩ ይፈልጥ እዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ፍጥረት ኩሉ ኣብ ኢዱ እዩ ማለትና እዩ ኣብ ሁሉ እንዮ ንብል ተለና ብደንብ ገይርኩም ኣስተውዕልዎ አውዚ ሓደ ሰባት ታይሉ እዮም ሓደ ሰባት ታይሉ እግዚአብሔር ኣብ ሁሉ እንዮ እንድሕር ንብል ኮይናሲ ታይሞ እዩ ቤተ ገዛና ኮይና ወይ ኣብ ልኾነ ቦታ ኮይና ተለመና ንብሉ ሰባት እንዮ እዚ ጌጋ እዩ እዎ እግዚአብሔር ኣብ ሁሉ እንዮ እዩ ኣብ ሁሉ ተሃለየ ዋላ ብባህሪኡ ኣብ ሁሉ እንዮ እዩ ብረድኤት ግን ኣብ ሁሉ የለ ኣብዚ ኣውቶ ብረድኤት ብበረከት ብምሕረት ግን ኣብ ሁሉ የለ ንኣብነት እግዚአብሔር ራዩ ኣብ ዳ ጭፈራ ራዩ ኣብ ዳ ጭፈራስ እንዮ እዩ ግን ብረድኤት የለ ስለዚህ እግዚአብሔር ብረድኤት ኣብቱ ጭፈራ ንብሎ ቦታ ግን የለይ ስለሳይና ነን ኣስተውዕሎም እግዚአብሔር ለውሉ ቦታ የለይ ኢና ንብለና ለውሉ ቦታስ የለይ እዚ ንብል ተለና ቅዱስ ዳዊት ለልዕሎ ንርአ ቅዱስ ዳዊት ለሎ ንርአ ዳዊት መዝሙር 139 መዝሙር 139 ካብ ቁፅሪ 7 ጀሚሩ እስካ 15 ለሎ ሓደ ክንርአና ከምዚ ይብል ካብ መንፈስኻ ናበይ ክኸይድ እየ ካብ ገጽኻ ናበይ ካድም እየ እንታይ ማለት እዩ እስኻ ለየለኻሉ ቦታ ስለዘይለ ንሰማይ እንተደየውኩ ንስኻ ኣብኡ እኒሄኻ ሰብ መንኮራኩራ ራሒዙ ዋላ ድደለይ ሒዙ ላብ ሰማይ ተኸደ እሱ ኣብኡ ኣሎ ኣብ ሲኦል እንተወረድኩ እውን ኣብኡ ኣለኻ ንታሕቲ ንመዓሙቕ ተወረድኩ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ኣለኻ
كم نسري أخناف وقعتا أنت وسدخو كسعمو داعتا بحريون أنت بررخو أو أول إدخات كتمرحني يمان كاون كتحزني إياه لا ما اسفلي كاون دقنا برقت سلمات كتشفنني يا أنت بررخو ليتي أو زرعي برهان تخونيا لمن تايت أول مجزير سلمات لبال سلازيل كله خم برهان خم وقعتا كله إيدو سلازريوم سلمات أواخا أي سلمتني يمو ليتول كم معلتي تبرهيامو كم متأن سلماتا برهانا خم أيو أو قويتا نخلاليتين السخافة أرخا أما هاتن ولاديتين نسخا سور كاني أو زي خزين جابير سي أقول نيو نلتلنا أقول مرمريو نلتلنا سي عدو خزيز حمد عدو سي خمي خمتسأنس تسأنس لا خمي خمز زور تفلت أنا كرني وانو خمي خمز مقام خمي خمز تنفس تفلت له أي تفلتي عدو حال تعدل يعني أتا كنكساقس مفلات كنكساقس دهر لي تنكساقس تقولوا لا بيك تخدني وان لا حك منا سات كبل سلا ليولو جنخا خمي ودت خمز زور خمز يلو تملسوا قل تدفي كوت خمي خمز دانو كهولو بدم بغيرهم مستوعلوهم ازي عيننا زيسي عيننا زيس بتعامي رقيق كمخانسه تولو زغدايو تولو زغدا مخانو فليطوسي اوزي چغري اوزي دم عصم مكلاخل داليو يكرمني لمن كاي غدا عين كاي غدا اسريوا غنا كاوزي تمثل حدا ነገር زي كلاخل اوزي دما لك خمانه ماغنيت زت چغرلو كاو حليفو زون خالي چغرلو زي كلاخل እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኢሉ ጉዳይ እሱ ከይ ጉዳይ ሃሜ ቢሉ ከም ንፈጠሮ ተመልከቱ ሃሜ ቢሉ ከም ንፈጠሮ እግዚአብሔር እስታና እዚ ሁሉ አው ሁሉ ንኢኻ መርሚርካ ትፈልጠኒ ገና ማህፀን ኣለኹ ጀሚርካ ትፈልጠኒ ለምንታይ አው ሁሉ ስለዘለኻ ልገርምሲ ኣብ ትንቢት ዮናስ ኩሉ ሻዕ ነንቦ መጽሓፍኒ ሓቂ ትንቢት ዮናስ ናብ ነነዌ ኸይድካ ንስሓ እተይ ኢልካ ኣሚርካ መልሶ ቢልዎ እግዚአብሔር ዮናስኻ ሩሩኽ ምዃንካ ይፈልጥ እየ محاري مخاد خايف اللطيه انا دنوي سلسته بعد طفيا الى يوم سخات محر خيم دحر انا حساو كبال يلو كاو زياد لكم لطس لا نوي غديفوس لا ترسيس خيدو ترسيس مالت ناينومي سبين مالتيا لا او كختل كمن تحوي مويتو كاو እግዚአብሔር ግን ማዕበል ለልዕሉሉ ታ አሳዝ አዳልዩሉ እግዚአብሔር ላብዝሉ ደለ ወሲዶ ላበይ ላብዛደ ነው ወሊሶ ለምንታይ እግዚአብሔር ማዕምረ ህውአት አሁሉ ዘሎ ስለዝኾነ እዩ እንታውም ታይል ነቢ ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ታይ ዝብል ንማያት ብሕፍኒ ዝሓዘ ንሰማይን ምድርን ብስንዝር ዝልክዕ يقولس بحفني خمسة نحنا قصنا كنحصر ماي حفنا خمسي خمنحس እግዚአብሔር ንፍጥረታት ሁሉ خمسي ዝሓዘክ خمسي ዝቆጻጸር ፈጣሪ እዩሞ ይኸዚ ፈጣሪ እሞ አው ሁሉ ዘሎ እዩ ጠቢቡ ሰሎሞን ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ይሲ خمسي ይብል طوي سلومون بيت مقدس سريحلو لمن لእግዚአብሔር ጽቦ ቤተ መቅደስ ሰሪሑ ምስ ሰራሕስ ሃሜሉሲ በሐቅ እግዚአብሔር ምሰብ ክነብር ደይግቦ ለአኻል ምጥል ይሆነ ግን ለአኻል ሆን ቤተ መቅደስ ሰሪሕ ይገብርካ ሰብዶ አስተውሉ እግዚአብሔር በመለኮቱ ምሳና ክነብር አይኸሊ ግን ከደማ ምሳና ግን እንየው ለምንታይ አው ሁሉ ዘሎ አምላክ ስለዝኾነ ኣብ ሁሉ ዘሎ አምላክ ስለዝኾነ እሞ ሃዚራዩ ሎዩ ቤተ መቅደስ አማ አخلኩም ከሐድርሲ ቤተ መቅደስ ይስርሑለይ ሎሎሊ ለቀነናት ሙሴ እዚ አበይ ዘጻት ምዕራፍ 25 አማ አخلኩም ምንታን ክነብርስ ታይ ስርሕለይ ቤተ መቅደስ ስርሕለይ ታይ ማለት እዩ አነ በበረከት በረድኤት በመሕረት ዝጉብንያ ቤተ መቅደስ ማለት ኣብ አዝ ተረኸበሰ እዚ ተጠቃሚ ይሆን እዚ ንልተለና ግን እግዚአብሔር አው ሁሉ ዘሎ ሙሉእ ስፉህ ዝኾነ አምላክ እዩ ኢናኑ ለና እሞ እግዚአብሔር ታይናን ኢልና መጀመሪያ ፍጹም ፈላጥ እዩ ካልአይ እንደገና አው ሁሉ ዘሎ ፈጣሪ እዩ እዚ በባህሪኡ ዝግለጸሉ እዩ ስለዚህ ለማዓንቲ እዚ ኢናሪና እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ መርሚሩ ዝፈልጠና አው ሁሉ ዝርከብ ምዃኑ አሚንና ጭንቅና መከራና ሁሉ ፈጣሪና ላነገርና እንዳው በቃ ምሳየሎ በቃ አው ልቤሎ ኢልኩም
حاسبنا كنملالس لقبنا يمو ملاخنا እግዚአብሔር بفصم محرته رديته بركته كل جزء أو جزانا مسانا أو سرحنا أو حدارنا مس عدنا كله يقوبنيلنا مسانا ينمر دحنا صنحتها